बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अब 28 मार्च को मोहब्बत, दौलत, खूबसूरती, प्लेयर, आपकी लग्जरीज का प्लेनेट जो है वो तुलू हो रहा है। अब देखिए 28 मार्च को एक बहुत बड़ा सैयारा तुलू हो रहा है और ये सैयारा है आपकी लव लाइफ, आपके रिश्तों को खूबसूरत बनाने आ रहा है, आपकी जिंदगी में कंफर्ट लेके आ रहा है, आपकी जिंदगी में प्लेयर लेके आ रहा है। तो एरीज, अब ये जो वक्त है, ये वक्त आप लोगों के लिए कुछ इस तरह का रहेगा कि अगर हम ये कहें कि अब आपको अपने रिश्तों को, खास तौर पर मोहब्बत के रिश्तों को एक नए जाविये से देखना चाहिए। अब आपको ये भी सोचना होगा कि क्या आपने रुकना है या आपने आगे बढ़ जाना है। अब ये वक्त एक तरह से ट्रांजिशन का वक्त है, खास तौर पर वो तमाम लोग जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए थे, अब उनका वो रिश्ता ख़त्म हो सकता है। यानी वो तमाम रिश्ते जिनके अंदर झगड़े थे, इख्तलाफात रहते थे, अब वो रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे और नए रिश्ते बनना शुरू हो जाएंगे। हाँ, जो नए रिश्ते बनेंगे उनमें भी आपने जल्दबाजी में आगे नहीं जाना। उस रिश्ते को आपने टाइम देना है, समझने की कोशिश करनी है। कंपैटिबिलिटी अच्छी हो तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, इस ड्यूरेशन में, ये चूंकि 40-42 दिन बनते हैं, इन दिनों में आप ख्वाबों की दुनिया में भी गुम हो सकते हैं। वैसे इस ड्यूरेशन में आपको ख्वाब आएंगे, ख्वाबों के जरिए भी आपको कुछ इशारे मिल सकते हैं। आपकी छठे हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। आपका मजहब, खास तौर पर रूहानियत की तरफ रुझान कुछ ज्यादा हो जाएगा और दोस्तों के साथ भी आपके ताल्लुकात काफी बेहतर हो जाएंगे। और इस ड्यूरेशन में आपकी उन लोगों के साथ या उन दोस्तों के साथ भी मुलाकात हो सकती है जिनसे मिले हुए एक अरसा गुजर गया था। वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क जॉब या कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए ये वक्त चीज़ों को बेहतर बनाने का वक्त होगा। आपको ये भी समझने का मौका मिलेगा कि आपने माजी में गलतियां कहाँ की हैं। तो वो तमाम लोग जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं क्योंकि अखराजात में तेज़ी हो सकती है। और हाँ, आप लोगों ने नींद का भी ख्याल रखना है क्योंकि इस टाइम के अंदर आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तो चूंकि रमज़ान का मुबारक महीना भी है, तो इस वजह से भी नींद के औकात ख़राब हो सकते हैं। और वैसे भी सैयारों की पोजीशन को अगर हम देखें तो वहां पर भी कुछ ऐसे ही असरात नजर आ रहे हैं। तो एरीज, इस टाइम के दौरान आप अपना जायजा भी लेंगे। आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आपने पाया क्या है, आपने खोया क्या है, क्या आप अपने रिश्ते से खुश हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो, रुझान भी ज़्यादा रहेगा और आप मुश्किल मामलात से निकल भी सकेंगे। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, अब लंबे टाइम के बाद अब वो सैयारा तुलू हो रहा है जो आपकी जिंदगी में मोहब्बतें लेकर आता है, कंफर्ट लेकर आता है, सुख सुकून लेकर आता है, या जितनी अय्याशियां हैं या जितने सुकून हैं वो तमाम वीनस लेकर आता है। और वीनस तुलू हो रहा है 28 मार्च को। तो आइए देखते हैं कि ये सैयारा आपकी जिंदगी में क्या खूबसूरती लेकर आएगा, क्या मामलात बनेंगे। वीनस आपका रूलिंग लॉर्ड भी है। आप लोगों को अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। खास तौर पर अगर आप कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, जहनी तख्लीकी काम करते हैं, तो आप लोग बहुत ज़हीन रहेंगे। आपके जहन में बहुत से नए आइडियाज आएंगे। और वैसे भी अगर हम बाकी सैयारों को देखें तो ये वक्त आप लोगों के लिए आगे बढ़ने का टाइम है। कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ बहुत बड़ा काम करने का वक्त है। नए प्लान्स पर काम करने का वक्त है। और इस ड्यूरेशन में आपके जो करीबी लोग हैं या फिर जो आपके दोस्त हैं, उनकी तरफ से आपको बहुत से नए मशवरे मिल सकते हैं, लेकिन उनके मशवरों पर आपने आंख बंद करके अमल नहीं करना। उनको समझना है। अपने तौर पे आपने उन तमाम मामलात का अच्छी तरह से जायजा लेना है और उसके बाद ही आपने आगे बढ़ना है, कोई एक्शन लेना है। वैसे इस ड्यूरेशन में आप लोगों के आमदन के मामला तो बेहतर होंगे, फ्लो ऑफ इनकम तेज होगा, बल्कि वो तमाम रकमें
जो फंसी हुई थी वो रकमें भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगी, लेकिन इस ड्यूरेशन में आप शायद अपना पैसा बचा ना सकें, अखराजात में भी तेजी आ जाएगी। और इन दिनों में आपकी नींद थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, नींद ज़्यादा आएगी या गनूदगी महसूस करेंगे, सोने जागने के औकात आपके भी ख़राब रह सकते हैं। और वैसे भी अब आप लोगों के दिल की दुनिया भी बदलने वाली है, या फिर कोई पुराना राज खुलने जा रहा है। कुछ पुराने लोग, पुरानी मोहब्बतें, पुरानी दोस्तियां दोबारा से आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पॉप अप हो रही हैं। और इन दिनों में आप कुछ ख्वाबों की दुनिया में भी रह सकते हैं, कुछ ख्याली पलाव आपके ज़्यादा हो जाएंगे। और वैसे भी आपका आर्ट, म्यूज़िक, क्राफ्ट ऐसी चीज़ों की तरफ रुझान बढ़ेगा, दोस्तियां आप लोगों की मजबूत होंगी और आमदन भी बेहतर होगी। बस आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। जेमिनी, बुर्ज जौज़ा। जेमिनीज़, अब 28 मार्च को एक बहुत खूबसूरत प्लेनेट, एक ऐसा प्लेनेट जिसको मोहब्बत की देवी कहते हैं, जो आपकी जिंदगी में लग्जरीज लेकर आता है, जो कंफर्ट लेकर आता है, वो सैयारा तुलू हो रहा है। तो इस ड्यूरेशन में मिड अप्रैल तक आप लोगों ने अपने काम की जगह पर जो खराब चीजें हैं उनको ठीक करने की कोशिश करनी है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, अगर कहीं कोई मामला एक अरसे से खराब चला आ रहा है तो उसको ठीक करने की तरफ आपकी तवज्जो ज्यादा रहेगी। खराब चीजें ठीक करेंगे, खराब ताल्लुकात को बेहतर करेंगे। और अगर आप खातून हैं तो आपको औलाद के हवाले से कोई खुशखबरी मिल सकती है, या फिर आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, लेकिन आपके जहन में फिर भी अपने बच्चों को लेकर कोई तशवीश, कोई परेशानी रह सकती है। और अगर आप कोई नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उस पर आप रिसर्च कर सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग सोशल होंगे, आप लोगों का उन लोगों के साथ राबता बहाल हो जाएगा जिनसे राबता टूट गया था, या फिर अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आप अपनी लव लाइफ को बेहतर करने के बारे में सोचेंगे, या अगर आपकी लव लाइफ में, आपके रिश्तों में कहीं पर कोई कमी, कहीं कोई कोताही है तो उस पर आपकी तवज्जो ज्यादा रहेगी। तो जहां पर खराबियां नजर आ रही हैं उन खराबियों को दूर करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। वैसे इस ड्यूरेशन में मौज मस्ती ज्यादा रहेगी, कुछ नया करने को जी चाहेगा, पुराने दोस्तों से भी मुलाकातें होंगी, दोस्तों के साथ कहीं आउटिंग पर जा सकते हैं, सैर तफरीह के लिए जा सकते हैं, कोई बड़ा इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रीयूनियन पार्टी हो सकती है, या फिर घर पर आप कुछ लोगों से मिल सकते हैं कि आपकी यादें बड़ी अच्छी हो जाएंगी। वैसे इस ड्यूरेशन में आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी। जहां पर आपने अगर कुछ गलतियां की हैं तो पुरानी गलतियों को सुधारने का आपको मौका मिलेगा। हाँ, मोहब्बत के रिश्तों में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ नए प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। तो अगर मोहब्बत का कोई नया रिश्ता बनाना है तो उस पर आप लोगों को थोड़ा टाइम देना चाहिए, समझने की कोशिश करें, उसके बाद ही आगे इस रिश्ते को लेकर चलिएगा। जल्दबाजी में आपको कोई बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, लंबे टाइम के बाद अब वो सैयारा तुलू हो रहा है जो आपकी जिंदगी में मोहब्बतें लेकर आता है, कंफर्ट लेकर आता है, सुख सुकून लेकर आता है, या जितनी अय्याशियां हैं या जितने सुकून हैं वो तमाम वीनस लेकर आता है। और वीनस तुलू हो रहा है 28 मार्च को। तो आइए देखते हैं कि ये सैयारा आपकी जिंदगी में क्या खूबसूरती लेकर आएगा, क्या मामलात बनेंगे। आप लोगों के लिए ये जो टाइम है, इस ड्यूरेशन में आपका एक तो रूहानियत की तरफ रुझान कुछ ज्यादा हो जाएगा, मजहबी कामों में दिलचस्पियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी, जिक्र अज़कार ज्यादा हो सकता है। और अगर आप एक लंबे टाइम से किसी खास मकसद को पाने के लिए जिक्र अज़कार करते आ रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको अब नजर आने लगेगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई मजहबी सफर करना चाहते हैं, ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, या उम्रे का प्लान बना रहे हैं तो उसके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा।
اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی ایکسپینسز بڑھیں گے، غیر ضروری اخراجات بھی ہوں گے، اور یہ جو اخراجات ہیں یہ آپ ان کو شاید کنٹرول نہ کر پائیں، آپ کو مجبوری میں پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کا اپنے اوپر یا اپنے والد پر بھی پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ اور وہ تمام لوگ جن کا ماضی میں کسی کے ساتھ محبت کا کوئی تعلق رہا ہے، اور اگر وہ تعلق ختم ہو گیا تھا یا بیچ میں دوریاں پیدا ہو گئی تھیں، کمیونیکیشن گیپ آ گئے تھے، تو وہ دوبارہ سے رشتہ بہت اچھے سے بن جائے گا، انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے گی۔ اور ویسے یہ جو ٹائم ہے، اس ٹائم کے دوران آپ کی رومانٹک لائف، آپ کا رومانس اور آپ کی پریکٹیکل لائف، ان دونوں میں ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے پروفیشنل جو خواب ہیں، جو ڈریمز ہیں، وہ آپ کی شریک حیات یا پھر آپ کی بیلوڈ ان سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے تو اب آپ کو سنجیدگی سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ اب اگر ایسے جو خراب معاملات ہیں یا جو پوائنٹس آپ دونوں کے رشتے کو خراب کرتے ہیں، ان پر بات کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت اگر آپ بات کریں گے تو آپ کا رشتہ پہلے سے بہتر بھی ہو جائے گا۔ لیو، برج اسد۔ لیوز 28 مارچ کو ایک بہت خوبصورت پلینٹ، ایک ایسا پلینٹ جس کو محبت کی دیوی کہتے ہیں، جو آپ کی زندگی میں لگژریز لے کر آتا ہے، جو کمفرٹ لے کر آتا ہے، وہ سیارہ طلوع ہو رہا ہے۔ تو اس ڈیوریشن میں آپ کا روحانیت کی طرف رجحان زیادہ ہو جائے گا۔ ہاں، اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے اپنے پیسے کے معاملات میں زیادہ سمجھداری سے چلنا ہے، کیونکہ پیسے کے حوالے سے آپ کو کچھ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے پیسہ لیا ہے تو وہ ٹائم پر ویسا واپس نہیں کرے گا، یا آپ اگر کوئی بڑی بزنس ڈیل کرتے ہیں تو اس کے رزلٹ شاید آپ کی مرضی کے مطابق نہ آئے۔ ہو سکتا ہے وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ ایسی صورتحال رہ سکتی ہے کہ آپ اپنے کام سے یا اپنی جاب سے مطمئن نہ رہیں، آپ کو کچھ مایوسیاں ہو سکتی ہیں، فرسٹریٹ ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ وقت ان تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا جو کسی بھی طرح کی ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت بہتری کی طرف بھی لے کر جائے گا، کیونکہ اب آپ کے سامنے کچھ اچھے ایسے راز کھل جائیں گے جن کی تلاش میں آپ لوگ ایک عرصے سے لگے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مذہب، روحانیت کی طرف رجحان آپ کا بڑھے گا، مذہبی کاموں میں دلچسپیاں زیادہ ہو جائیں گی، آپ رازوں کو ڈسکور کرنا چاہیں گے، اور اس کے لیے آپ آسٹرولوجی، پالمسٹری یا ذکر اذکار یا اکلٹ کا سہارا لے سکتے ہیں۔ اور محبت کے معاملات میں آپ بہت زیادہ شدید ہو سکتے ہیں، محبت کریں گے تو بڑی شدید محبت کریں گے، بڑا جذباتی تعلق آپ کا ہو جائے گا، ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو سکتے ہیں۔ اور اس ڈیوریشن میں جو محبتیں ہوں گی یا جو محبتیں رہیں گی یا آپ کے جو راز ہیں ان کو آپ زیادہ دبانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ پہلے اپنی باتیں کسی سے شیئر کر بھی لیتے تھے تو اب آپ اپنی کوئی بھی بات کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہیں گے، یا پھر اگر آپ کا ماضی میں کسی کے ساتھ محبت کا کوئی رشتہ رہا ہے تو اب آپ کو وہ پرانے زخم دوبارہ سے محسوس ہو سکتے ہیں، پرانی یادیں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں۔ تو اگر کوئی پرانا رشتہ واپس آ رہا ہے، کوئی پرانی محبت دوبارہ سے آپ کو کانٹیکٹ کر رہی ہے، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ واقعی صحیح ہے، اس کے جذبات سچے ہیں، یا وہ بندہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا۔ تو یہ وقت خراب نہیں ہے، یہ وقت چیزوں کو سمجھنے کا وقت ہے۔ تو دعا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ ورگو، برج سملا۔ ورگوز، اب لمبے ٹائم کے بعد اب وہ سیارہ طلوع ہو رہا ہے جو آپ کی زندگی میں محبتیں لے کر آتا ہے، کمفرٹ لے کر آتا ہے، سکھ سکون لے کر آتا ہے، یا جتنی عیاشیاں ہیں یا جتنے سکون ہیں وہ تمام وینس لے کر آتا ہے، اور وینس طلوع ہو رہا ہے 28 مارچ کو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سیارہ آپ کی زندگی میں کیا خوبصورتی لے کر آئے گا، کیا معاملات بنیں گے۔
اور وینس چونکہ محبت اور دولت کا سیارہ ہے تو اس ڈیوریشن میں کچھ اختلافات بڑھ سکتے ہیں. آپ کے اپنے دوستوں کے ساتھ اختلافات بڑھ سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کا اپنے شریک حیات کے ساتھ کسی بات کو لے کر اختلاف ہو سکتا ہے، یا پھر آپ اپنے رشتے کے اندر کسی طرح کی الجھن محسوس کر سکتے ہیں، زیادہ جذباتی رہ سکتے ہیں. آپ دونوں کے رشتے کے اندر کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، یا پھر اس ڈیوریشن میں آپ کو یوں بھی محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کا پارٹنر یا آپ کا بیلوڈ آپ سے کچھ چیزیں چھپا رہا ہے. اگر آپ پہلے ہر چیز ڈسکس کرتے تھے تو اب آپ کا پارٹنر کچھ چیزیں چھپانا شروع ہو جائے گا، اور اس کی یہ حرکت آپ کو بہت ناگوار بھی گزر سکتی ہے، بری لگے گی. اور اس کے علاوہ بھی اس ڈیوریشن میں آپ لوگ کچھ زیادہ ہی تنقیدی ہو سکتے ہیں، دوسروں پر تنقید زیادہ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کی سوچ تنقیدی ہو سکتی ہے. تو کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے آپ کو حقائق کے بارے میں جاننا چاہیے کہ اصل میں اصل بات ہے کیا. صرف خوابوں خیالوں کی بنیاد پہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی اختلاف یا جھگڑا نہیں کرنا. اور اگر آپ کا ماضی میں کسی کے ساتھ کوئی محبت کا رشتہ رہا ہے تو کسی بھی پرانے رشتے کے بارے میں کوئی بھی غیر ضروری خواب آپ کو دیکھنے نہیں چاہیے، غیر ضروری پلان نہیں کرنے چاہیے. ہاں، اگر آپ شادی شدہ ہیں یا آپ ابھی کسی کے ساتھ رشتے میں ہیں تو اس پر آپ کو توجہ دینی چاہیے. جہاں پر خرابیاں ہیں، جہاں کمیاں کوتاہیاں ہیں، ان کو دور کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے. اور اگر آپ کسی ایسے رشتے میں ہیں کہ آپ یک طرفہ ہی اس میں کوشش کرتے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، آپ کی طرف سے ہی ساری محنت ہوتی ہے، تو ایسے رشتے ختم بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ وقت ایک طرح کا تبدیلی کا وقت ہے. تو جو خراب چیزیں ہیں، خراب تعلقات ہیں، وہ ختم بھی ہو جائیں گے. تو یہ وقت خراب نہیں ہے، یہ وقت چیزوں کو سمجھنے کا وقت ہے. تو دعا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں. انفو چنکس کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.